افزائی نہ کی جائے گی۔ مسیح یشوع میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ آج ہم روح القدس کی مدد سے اسی وشے پر بات کریں گے، اور فقی اور فریسی ایک عورت کو لائے۔ دھیان سے سنیے گا، فقی اور فریسی ایک عورت کو لائے جو زنا میں پکڑی گئی تھی، این فی الفول وقت پر، نہ آگے نہ پیچھے، پورے وقت پر جب وہ زنا کر رہی تھی، اور اسے بیچ میں کھڑا کر کے یسوع سے کہا۔ زنا میں پکڑی گئی عورت، مگر کس کے ساتھ، اس کا ذکر نہیں دیا۔ یہ ہم روح القدس سے جانیں گے، سیکھیں گے، اور مکاشفہ کے روح سے اس بات کو روشن کریں گے۔ بیچ میں کھڑا کیا، مگر صرف عورت کو جس کے ساتھ زنا کر رہی تھی، یا زنا کس کے ساتھ کر رہی تھی اس کا ذکر نہیں ہے۔ وہ مرد کون ہے؟ صرف عورت کو لا کر بیچ میں کھڑا کیا، مرد کا ذکر پھر نہیں ہے۔ اے استاد، یہ عورت زنا میں عین فل کے وقت، مطلب پورے ایکوریٹ ٹائم پر، اسی وقت پکڑی گئی ہے۔ عین فل کا مطلب اسی وقت، بالکل آمنے سامنے، رنگے ہتھیں۔ عین فل اس کے اور کون تھا اس وقت؟ عین فل فور وقت پر، یعنی اسی وقت رنگے ہتھیں عورت کے ساتھ اور کون تھا؟ وہ عورت کس کے ساتھ زنا کرتی پکڑی گئی، اس کا نام یا ذکر پھر نہیں ہے۔ توریت میں موسیٰ نے ہم کو حکم دیا ہے، یشوع مسیح کو یہ فقی اور فریسی بولے، کہ ایسی عورتوں کو سنسار کریں۔ پس تو اس عورت کی نسبت کیا کہتا ہے؟ انہوں نے اسے آزمانے کے لیے یہ کہا تاکہ اس پر الزام لگانے کا کوئی سبب نکالے، مگر یسوع جھک کر انگلی سے زمین پر لکھنے لگا۔ جب وہ اس سے سوال کرتے ہی رہے تو اس نے سیدھے ہو کر ان سے کہا کہ جو تم میں بے گناہ ہو وہی پہلے اس کے پتھر مارے، اور پھر جھک کر زمین پر انگلی سے لکھنے لگا۔ وہ یہ سن کر بڑوں سے یعنی بڑی عمر سے لے کر، بڑوں سے لے کر چھوٹوں تک یعنی چھوٹی عمر والوں تک ایک ایک کر کے نکل گئے۔ لیکن سب سے پہلے پتھر کس نے پھینکا؟ بڑوں میں سے کسی ایک نے۔ اس کا مطلب بڑوں سے لے کر چھوٹوں تک سب نے زنا کیا تھا۔ اب وہ ایک یہی عورت ہو یا دوسری کوئی اور عورت ہو، کیونکہ زنا تو عورت کے ساتھ ہی کیا جاتا ہے، عورت تو عورت ہی ہوتی ہے۔ سب سے پہلے پتھر فقی اور فریسیوں میں سے کس نے پھینکا؟ یا یہ کہیں الزام لگانے والوں میں سے کس نے پھینکا؟ بڑوں میں سے۔ اس کے ساتھ جو زنا کرنے والا تھا فقی فریسیوں میں، جو ان میں بڑوں میں سے وہ ایک تھا جس نے سب سے پہلا پتھر پھینکا، تو اس کے ساتھ زنا کرنے والا بھی ان بڑوں میں سے کوئی ایک تھا، فقی اور فریسیوں میں سے، جو موسیٰ کی شرع کے انوسار جب اس کے ساتھ پکڑا گیا تو اپنی برادرانہ یعنی اپنی قوم یعنی برادرانہ عزت کو بچانے کے لیے عورت ہی کو دوشی ٹھہرانا چاہا کہ اگر میرا نام ساتھ میں آئے گا تو پوری فقی فریسیوں کی برادری ہی بدنام ہو جائے گی۔ جاتی کی بڑھتی دھرم ہی سے ہوتی ہے، یعنی کوئی بھی قوم، مذہب، کوئی بھی سوسائٹی جو ہے اس کی جو بڑھوتی ہوتی ہے وہ دھرم سے ہی ہوتی ہے۔ لیکن یہاں پر فقی اور فریسیوں میں سے کسی ایک نے اس کے ساتھ کوکرم کیا تھا، اس عورت کے ساتھ، پرنتو پاپ سے دیش کے لوگوں کا اپمان ہوتا ہے، تو انہوں نے
अपनी सारी सोसाइटी को उस एक ने एक करके सिर्फ औरत पर ही लानत लगाना चाहा, ताकि मेरी सोसाइटी यानी फक्की और फरीसियों की सोसाइटी बदनाम ना हो। और कौन थे फक्की और फरीसी, मैं पहचान के तौर पर आपको बताना चाहूंगा। और आज के फक्की फरीसी वही हैं जिनमें इनके से काम है। फक्की और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, बस जो कुछ वो तुम्हें बताते हैं वो सब करो और मानो, लेकिन उनके से काम ना करो, क्योंकि वो कहते हैं और करते नहीं। वो ऐसे भारी बोझ जिनका उठाना मुश्किल है बांध कर लोगों के कंधों पर रखते हैं, मगर आप उन्हें अपनी उंगली से भी हिलाना नहीं चाहते। वो अपने सब काम लोगों को दिखाने को करते हैं, क्योंकि अपने तावीज़ बड़े बनाते हैं, सब काम दिखावे के लिए करते हैं और अपनी पोशाक के किनारे चौड़े रखते हैं। और ज़ियाफ़तों में सदरनशीनी, यानी जब ज़ियाफ़तें होती हैं, जैसे हम किसी को खाने के लिए इनविटेशन करते हैं, तो ज़ियाफ़तों में सदरनशीनी और इबादत खानों में आला, यानी आला मतलब जो सबसे पहली लाइन होती है, आला दर्जे की कुर्सियां, और बाजारों में सलाम, और आदमियों से रब्बी, उस्ताद जी, गुरुजी, रब्बी कहलाना पसंद करते हैं। उस्ताद जी, गुरुजी, मास्टर जी, टीचर। और यस्सु ने कहा फकीहों और फरीसियों से कहा, जो तुम में बेगुनाह हो वही पहले उसके पत्थर मारे, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि अगर तुम्हारी रास्तबाजी फकीहों और फरीसियों की रास्तबाजी से ज्यादा ना होगी, यीशु मसीह बोल रहे हैं, तो तुम आसमान की बादशाहत में हरगिज दाखिल ना होगे। आसमान की बादशाहत क्या है? बादशाहत वर्ड एड्रेस करता है सच्चाई के रूह को। तो बादशाहत में दाखिल होने का मतलब है सच्चाई के रूह को हासिल नहीं कर सकते। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि जिना ना कर, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं। एक और भी शख्स आया था जो कहता है मैंने तो आज तक औरत को छुआ तक नहीं। तो यीशु ने उनको जवाब दिया कि तुम सुन चुके हो कि लिखा गया है कि जिना ना करना, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं कि जिस किसी ने बुरी ख्वाहिश से किसी औरत पर निगाह की, जो लोग अपने आप में घमंड करते हैं ना, मैंने औरत को छुआ तक नहीं, कि जिस किसी ने बुरी ख्वाहिश से किसी औरत पर निगाह की वो अपने दिल में उसके साथ जिना कर चुका। और जो कोई दूसरे के बारे में, एक दूसरे के बारे में मसीह होके, ईमान में होके, धर्मी होके, जो दूसरे को ये कहता है ना कि ये दोनों लोग गलत होंगे, तो वो भी अपने ईमान में, अपनी सोचों में जना करते हुए उनको देख रहा है। तो वो भी खुदा की निगाह में, क्योंकि खुदावंत के कलाम में साफ साफ लिखा है कि गलत बातों का जिक्र तक ना करो। जिस शब्द को आप दिल में, ईमान में सोचोगे, बोलोगे, वो आपके विजन में चलेगा, उसकी जो मायने है वो चलेगा। अगर आप खुद धर्मी और दूसरे को कह रहे हैं कि ये दोनों यार गलत होंगे या इन दोनों ने गलत किया होगा, जब गलत शब्द आता है तो आपके सोचों में वो चीज चल रही होती है। तो अगर किसी पर दोष भी इस बात का लगे तो उनको छोड़ दीजिए। ये सारे खुदा के काम है। आपका जो काम है वो आप करो। किसी के गुनाह ढूंढने के लिए आपको नहीं ठहराया गया, आपको धर्मी ठहराने के लिए खुदा के बादशाह का कलाम दिया गया है, ना कि इसलिए कि आप उस कलाम से किसी को दोषी ठहराएं। तो अगर कोई करता है, किसी को गुनाहगार ठहराने के लिए उस कलाम को यूज करता है, तो
تو وہ جو چیزیں ان کو دکھا رہا ہے وہ خود بھی دیکھ رہا ہے، تو اس کا دوشی وہ خود کو بھی ٹھہرا رہا ہے۔ تو کلام میں لکھا کہ جس کسی نے بری خواہش سے عورت پر نگاہ کی وہ اپنے دل میں اس کے ساتھ زنا کر چکا۔ پس اگر تیری دائنی آنکھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے نکال کر اپنے پاس سے پھینک دے۔ مطلب اس بات کا ذکر ہی نہ کرو۔ کیوں ذکر کرنا؟ اگر آپ یشوع مسیح کے لہو کی قدر کرتے ہیں تو یشوع مسیح نے سب کے لیے، سب سنسار کے لیے لہو بہایا۔ بے شک کوئی دوسرا خدا میں نہیں ہے، مگر اگر آپ یشوع مسیح کے لہو کو جانتے ہو، آپ پر اس کے لہو کا مکاشفہ ہے، تو دوسرے کو مسیح کے لہو میں ڈھکا ہوا ایمان میں دیکھیے، تو آپ کو مسیح یشوع کے لہو میں ہی آپ پھر گناہ ڈھونڈ رہے ہو۔ اس کا مطلب یشوع مسیح کے لہو سے واقف نہیں، کیونکہ یشوع مسیح کے لہو سے آگے تو باپ کی نگاہ نہیں جاتی، تبھی تو ہم پاک ٹھہرے ہوئے ہیں۔ تو اگر آپ دوسرے کو پاک لہو سے ڈھکا ہوا نہیں دیکھ رہے تو اس کا مطلب ہے آپ بھی اس لہو سے ڈھکے ہوئے نہیں۔ اگر دوسرے کو گناہ میں ننگا دیکھ رہے ہو تو آپ بھی اس کی نگاہ میں ننگے ہی ہو ابھی گناہ میں۔ سو کسی کو گناہ میں ننگا مت دیکھیے، بلکہ اس کو پاک لہو سے ڈھکا دیکھیے۔ اگر آپ اس کو پاک لہو سے ڈھکا دیکھو گے تو آپ اس کی نگاہ میں آپ بھی اس کے لہو میں ڈھکے ہوئے آپ اپنے آپ کو بھی پاؤ گے، کیونکہ وہی شخص لہو سے ڈھکا ہوا دوسرے کو دیکھ سکتا ہے جو خود لہو سے ڈھکا ہوا ہے، کیونکہ ہم اس کے خون کے خریدے ہوئے ہیں۔ بس اگر تیری دائنی آنکھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اس کے نکال کر اپنے پاس سے پھینک دے، کیونکہ تیرے لیے یہی بہتر ہے کہ تیرے اعضاء میں سے ایک جاتا رہے اور تیرا سارا بدن جہنم میں نہ ڈالا جائے۔ مجھے بھی کہا گیا تھا کہ تم نے گناہ کیا ہوگا تبھی تمہارے ساتھ ایسا ہوا، بیکاز میرے ساتھ ایک ٹریجڈی ہوئی۔ تو یہ شخص وہی کہہ سکتا ہے جو خود اس کے لہو کی قیمت کو نہیں جانتا۔ تو وہی شخص یہ بات کہہ سکتا ہے جو خود کو اپنے آپ کو اس کے لہو میں ڈھکا ہوا نہیں پاتا۔ تو جو خود کو لہو میں ڈھکا ہوا نہیں پاتا وہ دوسرے کو بھی نہیں دیکھ سکتا، تو وہ خود میں دوش ڈھونڈے گا اور دوسرے میں بھی دوش ڈھونڈے گا اور دوسرے کو بھی دوش دکھائے گا، کیونکہ وہ خود میں یہ دوش ڈھونڈتا رہتا ہے، اس کو خود میں اپنے آپ میں یہ دوش دکھائی دیتے ہیں، تبھی وہ دوسرے میں بھی وہی دوش ڈھونڈتا ہے جو اس کو اپنے آپ میں دوش دکھائی دیتے ہیں، اور دوسرے میں بھی وہی دوش ڈھونڈتا ہے۔ سو جو خود لہو سے ڈھکا ہوا ہے وہ دوسرے کو بھی لہو سے ڈھکا ہوا دیکھے گا۔ اور اگر تیرا دائنا ہاتھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اس کو کاٹ کر اپنے پاس سے پھینک دے۔ یہ اس ہاتھ کی بات نہیں ہو رہی، یہ تمثیل ہے۔ دائنا ہاتھ ہمیں کسے کہتے ہیں؟ کسی دوست کو یا اپنے کسی بلڈ ریلیشن میں کوئی بھی ہو، ٹھیک ہے، اس کو ہم دائنا ہاتھ، اگر وہ آپ کو ٹھوکر دکھاتا ہے یعنی اگر وہ آپ کے اندر دوش بھاونا پیدا کرتا ہے، کیونکہ وہ خود کو بھی دوشی سمجھتا ہے، دوسرے کو بھی دوشی ٹھہراتا ہے۔ آپ کا دوست متر یا آپ کا کوئی بھائی بہن، کوئی بھی، آپ کا باپ آپ میں سیوکائی کے وسیلے آپ میں دوش دکھاتا ہے تو وہ خود کو بھی دوشی ٹھہراتا ہے، اسی لیے دوسرے کو دوش دکھاتا ہے۔ اگر وہ خود کو لہو میں ڈھکا ہوا دیکھے گا تو آپ کو بھی لہو میں ڈھکا ہوا دیکھے گا، کیونکہ تیرے لیے یہی بہتر ہے کہ تیرے اعضاء میں سے ایک جاتا رہے اور تیرا سارا بدن جہنم میں نہ جائے۔ یہ بھی کہا گیا تھا کہ جو کوئی اپنی بیوی کو چھوڑے اسے طلاق نامہ لکھ دے، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنی بیوی کو حرام کاری کے سوا کسی اور سبب سے چھوڑ دے وہ اس سے جناح کراتا ہے، اور جو کوئی اس چھوڑی ہوئی سے بیاہ کرے وہ زنا کرتا ہے۔ اس لیے کہ شریعت تو موسیٰ کی معرفت دی گئی، اور موسیٰ نے ہی شریعت میں لکھا ہے تو خون نہ کرنا۔ اتنے میں جب موسیٰ بڑا ہوا، جس نے یہ لکھا ہے نا خون نہ کرنا، اس نے خود خون کیا ہے، جس نے شریعت میں لکھا ہے کہ خون نہ کرنا۔ اتنے میں جب موسیٰ بڑا ہوا تو باہر اپنے بھائیوں کے پاس گیا۔ یہ تب کی بات ہے جب موسیٰ بھی مصر میں اور فرعون کی بیٹی کا بیٹا بن کے اس کے گھر میں رہتا تھا۔ تو باہر اپنے بھائیوں کے پاس گیا اور ان کی مشقتوں پر اس کی نظر
पड़ी और उसने देखा कि एक मिस्री उसके एक इब्रानी भाई को मार रहा है। फिर उसने इधर उधर निगाह की और जब देखा वहाँ कोई दूसरा आदमी नहीं है तो उस मिस्री को जान से मार कर उसे रेत में छिपा दिया। और मूसा और हारून जमात के पास से जाकर खैमा इज्तिमा के दरवाजे पर ऊंधे मुंह गिरे। तब खुदावंद का जलाल उन पर जाहिर हुआ और खुदावंद ने मूसा से कहा कि उस लाठी को ले, तू और तेरा भाई हारून तुम दोनों जमात को इकट्ठा करो और उनकी आंखों के सामने उस चट्टान से कहो कि वो अपना पानी दे और तू उनके लिए चट्टान ही से पानी निकालना, यूं जमात को और उनके चौपाओं को पिलाना। चुनांचे मूसा ने खुदावंद के हजूर से उसी के हुक्म के मुताबिक वो लाठी ली और मूसा और हारून ने जमात को उस चट्टान के सामने इकट्ठा किया और उसने उनसे कहा, सुनो ए बागियों, क्या हम तुम्हारे लिए इसी चट्टान से पानी निकालें? तब मूसा ने अपना हाथ उठाया और उस चट्टान पर 2 बार लाठी मारी, जबकि खुदावंद ने मूसा से ये कहा था कि चट्टान से बोलना है कि अपना पानी दो, और उसने खुदावंद का हुक्म माना ही नहीं। उसने लाठी मारी चट्टान पर, उसने चट्टान को बोला नहीं कि अपना पानी दो, उसने चट्टान पर लाठी मारी। ये भी खुदा के उल्ट काम किया। और फिर उसने खुद ही लिखा है कि खून ना करो, चोरी ना करो, तो उसने खुद खून किया। पहली बात तो ये। तब मूसा ने अपना हाथ उठाया और उस चट्टान पर 2 बार लाठी मारी और कसरत से पानी बह निकला और जमात ने और उनके चौपाओं ने पिया। मूसा से खुदा ने ये नहीं कहा था कि लाठी लेकर चट्टान पर मारना। मूसा से खुदा ने ये कहा था कि लाठी लेके चट्टान से कहना कि अपना पानी दे। लेकिन मूसा ने क्या किया? चट्टान पर 2 बार मारा। यानी खुदा की बात पर उसने यकीन ही नहीं किया, अपनी लाठी पर भरोसा किया, लाठी मारने पर भरोसा किया। मगर जो रास्तबाजी यानी धार्मिकता ईमान से है वो यूं कहती है, बल्कि क्या कहती है ये कि कलाम तेरे नज़दीक है, बल्कि तेरे मुंह और तेरे दिल में है। लेकिन उसने क्या किया? उसने लाठी मारी, मुंह से नहीं बोला। ये वही ईमान का कलाम है जिसकी हम मनादी करते हैं कि अगर तू अपनी ज़बान से यस्सु के खुदावंद होने का इकरार करे और अपने दिल से ईमान लाए कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जिलाया तो नजात पाएगा। और विश्वास के काम बोल के होते हैं या फिजिकली टच करने से नहीं होते, बोल कर होते हैं। क्योंकि रास्तबाजी के लिए ईमान लाना दिल से होता है और नजात के लिए इकरार मुंह से किया जाता है। और क्योंकि हम में वही ईमान की रूह है जिसकी बाबत लिखा है कि मैं ईमान लाया और इसीलिए बोला, बस हम भी ईमान लाए और इसीलिए बोलते हैं। ईमान ही से हम मालूम करते हैं कि आलम, ये पूरा दुनिया ज़मीन व आसमान खुदा के कहने से बने हैं। तो मूसा को भी यही कहा गया था कि तुम चट्टान से बोलना कि अपना पानी दो, लेकिन मूसा ने 2 बार लाठी मारी। ये नहीं कि जो कुछ नज़र आता है ज़ाहरी चीज़ों से बना हो। और मूसा ने खून किया, जिसने शरीयत मानने वालों को ये कहा कि खून ना करना, उसने खुद खून किया। और खुदा ने कहा कि रोशनी हो जा और रोशनी हो गई। और खुदा ने देखी कि रोशनी अच्छी है, क्योंकि ईमान के काम बोलने से होते हैं। मैं उनसे कहता हूँ जो शरीयत से वाकिफ़ हैं कि जब तक आदमी जीता है उसी वक्त तक शरीयत उस पर इख्तियार रखती है। और उसका खून जो मूसा ने किया था शरीयत दिए जाने से पहले, और शरीयत आते ही उसका खून जो उसने किया था वो शरीयत के वसीले ज़ाहिर हो गया। उसका जो गुनाह था वो ज़िंदा हो गया। क्योंकि जिसने सारी शरीयत पर अमल किया और एक ही बात में कहता है कि वो सारी बातों में कसूरवार ठहरा, इसलिए कि जिसने ये कहा है कि जिना ना कर, उसने ये भी कहा है कि खून ना कर। और मूसा ने क्या किया? मिस्री का खून किया था। बस अगर तूने जना तो ना किया मगर खून किया तो भी तू शरीयत का अदूल करने वाला ठहरा। तो मूसा शरीयत का, जिसने खुद शरीयत दी,
शरीयत का अदूल करने वाला ठहरा, इसलिए कि सब ने गुनाह किया। अगर हम कहें कि हम बेगुनाह हैं तो अपने आप को फरेब देते हैं और हम में सच्चाई नहीं। जो आदमी में से निकलता है वही आदमी को नापाक करता है, क्योंकि अंदर से यानी आदमी के दिल से बुरे ख्याल, हरामकारियाँ, चोरियाँ, खूनरेजियाँ, जिनाकारियाँ, लालच, बदियाँ, मकर, शहवत परस्ती, बदनजरी, बदगोही, शेखी, बेवकूफ़ी निकलती है। ये सब बुरी बातें अंदर से निकलकर आदमी को नापाक करती हैं, इवन बेवकूफ़ी। अब जिस्म के काम तो जाहिर हैं, यानी हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरीक़े, जुदाइयाँ, बिद्दतें, बुगज़, नशेबाजी, नाच रंग, जो कि मसीहों में खुलेआम हो रहा है, और इनकी मानिंद। अगर यीशु कहीं नाचे हैं बाइबल में तो खुल के नाचिए, क्योंकि हम यीशुआ पर ईमान लाते हैं। हमारे लिए यीशुआ ने जान दी, किसी नाचने वाले ने जान नहीं दी जिसकी आप अगुवाई में नाचते हैं। ओके, या फिर ये कहिए कि जब बपतिस्मा लेते वक्त यीशु मसीह पानी से बाहर आए तो वो जब उनका पाकरू आया तो वो नाचने लगे। फिर या तो अपना नाचना बदल लीजिए, या फिर बाइबल में जो लिखा है उसको बदल दीजिए। अगर किसी में ताकत है बाइबल को बदलने की तो फिर ये बदलवा दीजिए कि जब यीशु मसीह पानी से फिलफौर बाहर आए तो वो एकदम से जब उन पर पाकरू आया तो वो नाचने लगे। या तो अपना नाचना बंद कर दीजिए, या फिर बाइबल में जो वर्ड्स लिखे हैं उनमें ये ऐड करवा दीजिए कि जब यीशु मसीह बाहर आए पाकरू में तो वो जिस तरह आज के लोग पाकरू में नाचते हैं उसी तरह नाचने लगे। दो ही चीज़ें हैं, या तो अपना नाचना बंद कीजिए पाकरू में, या फिर ऐसा कीजिए कि बाइबल स्टडी से कहिए, ठीक है, कि यहाँ पर ये ऐड कर दो कि जब पाकरू में यीशु मसीह बपतिस्मा लेते बाहर आए तो वो नाचने लग गए पाकरू से भरकर। तो ये दो आपको मैंने सुजेशन दे दिए हैं, जो पाकरू में नाचते हैं और जो पाकरू में नचवाते हैं। बदन तो गुनाह के सबब से मुर्दा है, मगर किताबे मुकद्दस ने यानी पुराने अहदनामे ने सबको गुनाह के मतहत कर दिया। ये सुन लीजिए पुराना अहदनामा सुनाने वालों और सुनने वालों और पढ़ने वालों। धर्म पुस्तक ने, पवित्र शास्त्र ने, पुराने नियम ने सबको गुनाह के अधीन कर दिया ताकि कसूर ज़्यादा हो जाए। जब आप पुराना अहदनामा पढ़ते हो, सुनते हो या सुनाते हो, आप दूसरों के गुनाहों को बढ़ाते हो और आपके गुनाह बढ़ते हैं। पर जो कोई अपने आप को कायम समझता है वो खबरदार रहे कि गिर ना पड़े। तुम किसी ऐसी आजमाइश में नहीं पड़े जो इंसान की बर्दाश्त से बाहर हो। बस ए इल्ज़ाम लगाने वाले तो कोई क्यों ना हो, तेरे पास कोई उज़र नहीं, क्योंकि जिस बात का तू दूसरे पर इल्ज़ाम लगाता है उसी का तू अपने आप को मुजरिम ठहराता है, इसलिए कि तू जो इल्ज़ाम लगाता है खुद वही काम करता है। और हम जानते हैं कि ऐसे काम करने वालों की अदालत खुदा की तरफ से हक के मुताबिक होती है। ऐ इंसान, तू जो ऐसे काम करने वालों पर इल्ज़ाम लगाता है और खुद वही काम करता है, क्या ये समझता है कि तू खुदा की अदालत से बच जाएगा? और यस्सु अकेला रह गया और औरत वहीं बीच में रह गई। यस्सु ने सीधे होकर उससे कहा, ऐ औरत, ये लोग कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर हुक्म नहीं लगाया? उसने कहा, ऐ खुदावंद, किसी ने नहीं। यस्सु ने कहा, मैं भी तुझ पर हुक्म नहीं लगाता, जा फिर गुनाह ना करना। यीशु ने इसलिए हुक्म नहीं लगाया क्योंकि हुक्म के वसीले गुनाह पकड़ता है। हुक्म के वसीले, हुक्म जो है वो गुनाह का दरवाज़ा है। जब हम किसी पर हुक्म लगाते हैं तो हुक्म के वसीले जो गुनाह है वो उसके बदन में आता है, वो अपना काम करता है। मसीह यीशु में आप सबों की सलामती हो। तो होप सो जो मैं कलाम के ज़रिए सच्चाई की रूह के वसीले जो बात पहुंचाना चाहता था वो आप तक पहुंच जाएगी और आप आगे भी पहुंचाओगी। जितने भी मसीह कलीसियाँ हैं जो रूहुल कुद्दस की हिदायत से चलते हैं, जो ये कलाम वही कबूल करेंगे जो रूहुल कुद्दस की हिदायत से चलते हैं और रूहुल कुद्दस उनमें है, वो
جو سچ میں کلام سے اور مسیح سے ہے. جو کسی اور روحوں سے پربھاوت ہیں وہ اس کلام کو قبول نہیں کریں گے اور بالکل نہیں کریں گے. سو مسیح یشوع میں آپ سبوں کی سلامتی ہو.